Ito ako sa rooftop. Ayan. Kapit na ano, motor ng hood. ابو يمني كيف حالك؟ انا صديق انا. ها Hi guys. Yo, kuya ako ya. ayusin niya ya. YouTube channel. Ayusin yan. Kamusta ka? Indiano. Indiano, kamusta ka pre? Sawa-sawa syukul. Electrician. Şok. Ya. What channel? Wiring. Mataas to. Ayan o. Oh. Helicopter. Too much up. Problem. Helicopter. Pupoy oh. Nice kuy. Kuy. Pilay ka dyan. Wala ka na. Careful kuy. Only one kuy I have. Pakabit ko yun ano, motor. One kuy ha, careful. Motor ng hood. Ayan o. Lamig. Hi guys. Hi vlog. Pwede tagalin yan, oy. Pwede tagalin to. Ito, tanggalin natin. Hindi, pag kabit natin, tagalin na natin yan. Tanggalin natin. Hindi, saka na. Pero tanggalin na lang natin yan. Oh, Isagad muna dito sa ilalim. dito. Doon na sa ilalim, pinakailalim. Dito. Dito sa puno ng ano, elbow. Ako na video. Let's, ilan? Dalawa. 600 daw. Oo, kamusta ka? Kumusta ka? Nuko, kumusta? Aslar Madyay. Oo. Memorize ha? Memorize ha? Oh, mag-memorize. Dito upload this on YouTube. Dito ang YouTube channel. Please subscribe. Aslar Madyay. Ito kami sa rooftop. Taas to. Ano? Yung baba oh. Saudi. Saudi pa more. What color? Yellow? I will do downside. Follow there. Remove your glass. Or white wire, remove white wire. Other wire remove. There, it's looking. What? Why looking? Yan na. Why mag-looking? No. Extra 6 piece, 6 piece rin. 7 piece. Ito. Aslar Madyay. That electrician, how to look is that? No, Kukuli, but why is? Maybe same singer. Only one word singing. Ada YouTube. Through downside. Iko-connect na nila yung ano, kuryente.
Para gumana na yan. Motor. Para makasingil na si Amo. Kasahuri na kami. Dasim finish. Bade na take salary. No, you need to put my Sila na magkakulit na. Magkakulit ng sofa. Inilig na yung sofa. Okay, balik na. Ah, may cladding naman yan, di ba? Para pa natin sa cladding. Sa baba. Kaya hindi kasi papunta. YouTube. Nalapal ka YouTube channel. Hey, sama kan? Yeah, Ada dah lanat tu. Ada sa video. Paano yung show ko? Wahansa! Ini ko! Kalas. Oh, masya Allah. Kumansa! Kon! Take photo. Connection motor. What? Bando electrician. No. Position become high. Upgrade. Upgrade position. Yung boss na Bali 10 years straight. Ngunit. Ano na gadib, siya ba? Mapis eh. Isa na lang. Kapit na yun. Pull. Oh, happy talking bed. Dito na ako vlogging. Happy talking bed ha. Dito na ako vlogging. Dito vlogger. Asim quality video. Yeah. Lazim quality control. Baden Picture strict. camera. Meta tablet. No, cable side is cable man. Sa site namin ha. Ganda dyan sa parts. Part. Mga bata. Ayun nga ano, tinan mo, halos pa malaki lang ng konti, no? Ayun, no? Full mountain talaga yan eh. Oh, Wolf Mountain. Kaya, Galit ka sa atin dito kuya. Uy, pauwi ka. Galit na galit sa mga papauwi na eh.